O sa City of Misamis Occidental, sa tanang nagtanaw ka nato karon, pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa Iwansi. Kumusta mo? May adlaw. Dahil sa lumatikson, kini ang Misamis Today, Agosto 1, 2025. Mga reforma sa agrikultura, panglawas ug turismo sa Misamis Occidental giduso ni Governor Huaminal. Suwimo, padayon sa mabugnaon nga mga pamaagi aron mapuslan pa ang mga basura. Milyones og kantidad nga infra project sa Barangay Gingguna gisugda na. DILG Osamis nagpahimangno patok sa Road Obstruction Clearing Ordinance, lig-on nga ipatuman alang sa luwas ug hapsay nga mga kadalanan. Ongoing road construction sa Barangay Gingguna magkahatag dakong kahupayan sa mga residente. Outstanding Unit Award na dawat sa Osamis City Police Station atol sa selebrasyon sa PCR Month 2025. Free housing acquisition sulbad sa illegal settlement sa mga public lands. Pagpalambo sa turismo, gilauman human sa Team Asenso International Benchmarking sa Singapore ug Malaysia. Sa police report, ay po nakitaan, gipalukat, motor cab driver, sikop o mag-atubang sa kasong robbery extortion. Rescue vehicle driver, buhing, gipapatudan ang dakong tabang sa Asenso Osamis Free Hospitalization Program. Human ang kapin sa 43,000 pesos nga excess bill, zero. Ani ang madetalye sa Osamis Today. Mga reforma sa agrikultura, panglawas ug turismo sa Misamis Occidental giduso ni Governor Huaminal. Ang good news ng report. Sa usa ka klaro nga pamatuod nga ang tinud-anay nga serbisyo publiko, walay oras nga giila si Governor Henry S. Huaminal mismo ang nangulos sa kagabi na kaayo nga strategic meeting kauban ang mga department heads sa probinsya sa Misamis Occidental aron sutaon ang dagan sa mga flagship programs ubos sa Asenso Misamis Occidental agenda. Ang meeting nga milungtad hangtod alas 11 sa gabi nagpasiugda sa walay puas nga paningkamot sa Asenso administration nga padayon sa kalambuan ug kabag-uhan alang sa tanang Misamisnon. Gisentro ang meeting sa dagkong mga updates sa mga prioridad nga sektor sama sa agrikultura, kahimsog, turismo, disaster preparedness ug peace and order. Priority sectors nga mas gipalambo alang sa mas malungtaron nga pamunuan nga nakatutok sa katawhan. Sa agrikultura, gireport nga malampuso ng Asenso Rice Farmers Full Assistance Program kun ARFA. Lakip niini ang paghatag og abono. Mas gipalapdan nga suporta alang sa mga inisyatiba sa pagpamalit sa mais ug palay ug ang kampanya sa baratong bugas o baratong bugas para sa Misamisnon pinaagi sa mga Asenso Kadiwa outlets ug ang programa sa industriya sa lubi. Subay sa datos sa Hulyo 29, 2025, 4,605 ka mamag-uuma sa Humayna ang nakadawat og abono alang sa 2025 wet season nga naglangkob sa 4,608 ka sako nga na-distribute na. Ang distribution nagpadayon sa lain-lain nga mga LGUs hangtod sa bulan sa Agosto. Sukat sa paglusad sa Asenso BBM Rice Program niadtong Hunyo 30, 2025, 302,210 kilos sa bugas na ang nabaligya sa presyo nga 20 pesos matag kilo sa mga kadiwa centers sa Osamis, Tangub, Oroquieta, Clarin, Lopez, Haina ug Jimenez. Usa ka klase sa programa
nga una sa tibuok Mindanao. Kining inisyatiba ang gitumong nga mapalapad sa mas daghan pa nga mga munisipalidad sa Misamis Occidental. Gi-initiate usab sa Provincial Agriculture Office ang geotagging o mapping training alang sa mga umahan sa lubi. Tumong niini nga mapalambo ang kainsakto sa datos pagtinaw sa hustong impormasyon kalabot sa mga mag-uuma ug magsuporta sa pagpalambo sa usa ka coconut processing facility sa probinsya nga nahiuyon sa tumong sa national nga panggamhanan sa pagpauswag sa bilis sa lubi ug infrastruktura alang sa pagproseso sa Northern Mindanao. Sa sektor sa kahimsog, gireport ang kalambuan sa hospitalization access, expanded medical services ug ang veterinary care aron masuportahan ang kahimsog sa kahayupan ug abot. Sa turismo, gilatid ang bag-ong mga estratehiya aron moagni sa mas daghan pang mga turista. Lagip na ang bag-ong tour packages, marketing campaigns ug mas gipauswag nga pag-promote sa kultural ug natural nga atraksyon sa Misamis Occidental. Gipayag ni Governor Waminal nga kini nga mga inisyatiba dili alang sa compliance lamang apan tinud-anay nga mga paningkamot nga ipaambit ang kalambuan ngadto sa matag misamisnon. Sa disaster preparedness, gitaho sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRRMO ang ilang preparasyon alang sa umaabot nga Fire Olympics karong Agosto 25 hangtod 27 nga gitumong sa pagpaligon sa emergency response sa probinsya. Gisgutan usab sa meeting ang mas gipangusgan nga kampanya kontra droga, hugot nga implementasyon sa Provincial Tax Ordinance ug ang preparasyon para sa Provincial Anniversary Celebration nga magpakita sa dagkong kapag-uhan ubos sa asenso leadership. Sa pagkakaroon, kapin sa 12,000 na ka mag-uuma ang nakapahimulos sa ARFA program ug uban pang mga inisyatiba. Nagpadayon ang Asenso Administration ni Governor Henry S. Waminal sa paggiya sa probinsya sa Misamis Occidental paingon sa inklusibo ug malungtaron nga pag-asenso alang sa matag misamisnon. Suwamo padayon sa mimugnaon nga mga pamaagi aron mapuslan pa ang mga basura. Gitutukan ni Bernal Texon maong balita aniyang report. Sa malahaw tayong inisyatibo sa lokal nga panggamhanan sa Dakbayan sa Osamis, ubos sa pagdumala ni Mayor Sam Norman Go Puentes alang sa padayon nga pagpalambo sa solid waste management ug paglikay sa sobra nga basura aron mapugngan ang dali nga pagkapuno sa Santari Landfill sa Barangay Kinuman Norte. Kini ang gipasabot ni Solid Waste and Environment Management Office Consumo Public Services Officer 4 Engineer Analo Limbaga sa usa ka interview sa EONC adlang Huwebes kalabot sa proseso sa pag-repurpose sa mga nakuliktang basura nga dili malata sama sa mga botilya ug plastic bottles. Pinaagi sa paghimo niini og bricks nga mapuslan sa Dakbayan. So kani siya ang proseso ani no gikan sa mga botilya kuhaan na siya og kato mga metal. Kay ini galing nato kinahanglan glass ra gid siya tanan. So wala siya plastic o katong mga metal. So sila may nagakuha ana dayon paghuman mo na ni ang katong mga limpyo nga botilya mo ni siya galingon nato diri sa ato ang glass pulverizer. Atol sa pagbisita sa Asinso Osamis News Channel, kauban sila si Cooperative Development Analyst Vincin Balsita ug Suimo Head Engineer Titis Teresa Burhe sa Osamis City Landfill. Diin gisusi sa team ang mga recycling machines sama sa plastic shredder, glass pulverizer ug brick making machines. Kabahin niini gisaysay ni Suimo Public Services Officer 4 Engineer Limbaga ang kalig-on ug kalidad sa mga finished bricks nga ilang nahimo pinaagi sa mga nakuliktang basura nga dili malata. Gibutyag usab ni engineer ang gidaghanon sa mga bricks nga ilang ma-produce. Sa usa ka sako 40 kilograms man na siya nga semento, butangan nato og glass pulverized glass nga 140 kilograms. So makabuhat na siya mga 95 to 100 ka bricks. Ang unang batch sa mga bricks anaa gibutang karon sa Asinso Osamis Wellness Park. Diin sumala pa ni Engineer Limbaga, lukpon pagbutang ang tibuok perimeter niini ug lakip na usab unya ang mga open sidewalks sa atong Dakbayan. Sa pagkakaron katong una gid nga batch nga nahuman namo, tuwa karon sa Wellness Park, katong sa atubangan ug sa kilid. So ang propose na po namo karon nga among ginabuhat is
look po na mo ang tibuok perimeter sa Wellness Park. Dayon kana mga open nga sidewalk nato diri sa syudad sa Osamis. Giauhag ni Engineer Limbaga ang tanang katawhan sa dakbayan sa Osamis nga mag-segregate sa ilang basura aron mapugngan ang dali nga pagkapuno sa atong sanitary landfill ug mapataas ang kapasidad niini sa maabot pa nga mga katuigan. Ang atong sanitary landfill mao gyud ni kanang capacity man gyud niya is 5 years. So 2021 ta nagasugod naglabay dinhi. So makita na gyud nato nga puno-puno na gyud. So giawag lang nato ang mga katawan sa Osamis nga para mas mataas pa madugangan pa ang length sa ato ang kinabuhi sa atong landfill, mag-segregate gyud ta sa atong basura. Ang pag-divert sa mga basura ngadto sa mas mapuslanong paagi imbis ilabay diretso sa sanitary landfill sa dakbayan, adunay dakong epekto nga maggamit pa kini sa mas mapuslanong paagi ug nagpakita usab kini kung unsa ka importante ang hustong pagdumala sa basura. Ang dako jud kay effect anino naka divert kita sa atong basura, waste diversion yun. So instead na atong gilabay sa landfill, napaimos lang ginato. So mao gina importante nga ang natay waste diversion. Mensahe og panawagan ni Engineer Limbaga ngadto sa tanan bahin sa husto nga responsableng pag-segregate sa mga basura alang sa kaayuhan sa kinaiyahan. Kami kanunay lang gyud mi nga sig-awhag sa mga katawan sa Osamis nga mag-segregate gyud ta. Natay upat ka klase sa atong basura, ato yung ilaylain ang atuang basura para lang po sa atong kinaiyahan og dili pud ta mapinaltihan. Kay kabalo man gyud ta nga naagi tay ordinansa sa Osamis nga kinahanglan gyud nato sundon. Kinahanglan lang gyud ta nga mag-segregate gyud sa atuang basura. Kay karon nasugda naman gyud nato ni ang atoa lang is ang pagpadayon nga atoa ning ma-maintain kung unsa ta karon. Kay nakita nato ang Osamis nagmalambuon na gyud. Ang malahutayong inisyatibo og hiniusang panagtinabangay tali sa lokal nga pangagamhanan pinaagi sa SWIMO og mga katawhan sa dakbayan sa Osamis sa hustong pag-segregate sa basura, usa ka dakong panglantaw alang sa mas lig-on nga implementasyon sa mga inobatibong pamaagi sa solid waste management. Lakip na ang waste diversion pinaagi sa paghimo og bricks o hollow blocks gikan sa mga dili malata nga mga basura aron mapugngan ang dali nga pagkapuno sa sanitary landfill. Malikayan ang kadaot sa kinaiyahan ug masiguro ang padayon nga kalimpyo sa atong dakbayan. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texo. Salamat Bernal. Milyones og kantidad nga infra project sa Barangay Ginguna isugda na. Ma-report si Leon Chumidalio. Gisugdan na sa Barangay Ginguna ang milyones nga kantidad nga infrastructure project nga mao ang paghimo sa bag-o, konkreto ug mas lapad nga dalan nga maghatag og tinuod nga solusyon sa dugay na nga problema sa maong lugar. Ang apiking dalan nga dugay nang suliran sa mga residente. Huwebes, Hulyo 31 ning tuiga, personal nga gi-interview sa Asinso Osamis News Channel si Kapitan Herminiana Perez aron masayran ang pinakabagong update kabayan sa ongoing project sa barangay. Nasayran nga ang maong proyekto daan ang naaprubahan sa panahon ni Kanhi Mayor o kasamtangang Asinso Pinoy Representative Attorney Henry Indy Waminal Jr. og nadugangan pa sa pundo nga 15 milyones pesos gikan ni Second District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal og karon napatuman uban sa suporta ni Mayor Attorney Sam Norman Go Puentes. Ang gipangandoy nga proyekto naabot na gyud. O dayon nadungagan na gaypod ni kung Sancho Fernando Ando Waminal ang 20 million para sa among farm to market road. Pero kuan po ni siya gumikan kay dunay iyang gihatag nga 15 million para sa Budic. So dito sa imabaw namo i-put up. Morning siya po nga napod siya dalan dito. So, na kayo. Ayos na kayo. Ang dugang pundo nga 15 million pesos gikatagdang gamiton alang sa konstruksyon sa Barangay Budic, usa ka pasilidad nga gilauman nga makahatag og dugang kalambuan og kabaguhan sa ilang komunidad, ilabi na sa natad sa turismo. Nasayran usab nga ang dugang pundo gihatag isip halipay ni Kong Ando sa Barangay Ginguna nga giilang apil sa Dunat Barangays. Katong Dunat Barangay. Dunat Barangay din nami premium nga 15 million.
So among propose ato katong Budik. So makita nato ang tanggob katong braids nga kuan, Panggilby braids, ato ang sports complex, saka kadapit sa Asginuman. Sumala pa sa kapitan kung mahuman na ang konstruksyon sa bagong dalan, posible nga dili na gamiton ang karaang dalan, ilabi na nga nakita nga apiki og delikado. Atong daan nga dalan murag di na nato ni murag mahunong na sa siya kay diri na dayon ang tanan. Peligro man gud pud dihan dapita din. Mura bag isa ra gyud ka kuan kung mga dagko. Dagko nga sakya para ni inyong mga sakyanan. Dili na gyud sila nga magka-kuan sila sugat. Gisaysay ni Kapitan Perez nga ang hinungdan sa milyones nga infra project sa ilang barangay tungod sa iyang personal nga pag-request ngadto sa duha ka kongresista nga dali usab nila kini nga gitubag. Unsa nga nag-overlap sila kay nangayo ko ni Mayor, nangayo po ko ni Kong. Di mo to na nagitubag yun nilang duha, mo ni nga na overlap dayon mo to nga karon nagprekon nga ang budget po sa DPWH nga kuan i-adto na lang po dito. Tungod sa mas lapad o konkreto nga dalan, gituan sa kapitan nga mas mahimong sayon ang panginabuyan sa mga residente, ilabi na sa mga aspeto sa transportasyon sa ilang mga produkto. Kini gilauman nga makahatag og dakong kontribusyon sa pag-asenso sa katawan sa komunidad. Isa gyud nga ang atong dalan pasabol na gyud. Dayon ang ekonomiya po nato mas mutaas po kay kuan man sayon naman nila pag-deliver sa ilang mga produkto. Dayon hasta pod kanin dito sa imabaw kang ilang mga farm to mas imabaw. So sayon na nila pag paingon diri pag kuan transport diri kay maagi na magsakyanan. So inaana dayon ang mo saka gyud ang panginabuhi sa katawan. Pasalamat ni Kapitan Perez sa tanang lideres sa Team Asenso nga padayon nga naningkamot aron makahatag og tinuod nga solusyon sa mga suliran sa ilang barangay. Pasalamat sa atong congressman Chancho Fernando Ando Waminal sa proyekto nga iyang gihatag namo. So ubay-ubay na nga proyekto nga iyang gihatag. Dayon, pasalamat po nako sa ni Governor Henry Sevilla Waminal ug ingon man sab sa atong congressman karon sa Asenso Pinoy, no? Kang Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr., no? Ug ingon man sa atong mayor nga si Mayor Sam Norman Puentes, then usapon ni siya nga ning hatag gyud pod og kanang pahinumdom pod nila sa sa project og salamat sa ingon man sab sa team sa Asenso nila ni Ma'am Baby Neri, sa mga city council og munang sa team sa Asenso og ingon man sab sa Asenso Misamis Occidental, no, sa tanan og salamat gyud kay ninyong tanan nga sa inyong pagtabang namo sa Barangay Gingguna. Ang isugdan nga new road concreting sa Barangay Gingguna dili lamang timaan sa pagka-epektibo sa mga lideres sa Team Asenso apan simbolo usab sa ilang tinuod nga serbisyo nga nagdugtong sa mga lugar o nagbukas og dagkong oportunidad alang sa katawan aron mas mapausag pa ang ilang panginabuyan. Uban sa padayon nga pagtubag sa Team Asenso sa mga suliran sa barangay, masiguro nga magpadayon ang kanunayng Asenso Osamis. Alang sa Osamis Theory, ako si Junso Midali. Salamat Leon, siya DILG Osamis nagpahimang na ubatok sa road obstruction. Clearing ordinance ligon nga patuman alang sa luwas ug hapsay nga mga kadalanan. Ani ang mga detalye.
aron masolusyonan og malikayan ang pagpamutang og bisan unsang may struktura nga mahimong babago obstruksyon sa makadalanan para sa masakyanan. Sa interview kang DILG Ozamis City Local Government Operations Officer kun CLGOO Edgel G. Vedra, Hulyo 31, 2025, iyang gipahibalo sa tanang mga lumulupyo sa dakbayan ang kabahin sa DILG Memorandum Circular 2020-145 nga mas gipahugtan pa pinaagi sa Ordinance number 1223-21, an ordinance implementing the Road Clearing Directive of the Department of the Interior and Local Government into the territorial jurisdiction of Ozamis City and penalizing violators thereof. So, ang maong balaod nag-direct sa tanan local government units sa whole country to implement road clearing program. Pasabot from barangay, municipalities, cities, and provinces, aron atong malikayan ang mga katawhan or magbutang og mga obstruction sa dalan para sa sakyanan. Ang maong ordinansa gihimo aron malikayan ang disgrasya ug mapaayo ang dagan sa trapiko sa dakbayan. Hinungdan nga gimanduan ang mga local government units kun LGUs, ilabi na ang DILG sa pag-organisar og City Validation and Assessment Team kun CVAT aron mag-inspect ug mag-validate kung ang lokal nga mapagamahanan nagpahigayon bagayud sa road clearing program. Ayan ang disgrasya, malikayan ang problema, dayon ang flow sa traffic maayo, so mao nang gibanduan ang mga LGU labi na pod sa amo sa DILG nga organize og ginatawag og CVAT, City Validation and Assessment Team, to inspect and validate whether or not ang atong mga LGUs ga conduct ba aning road clearing program. Hulyo 23, 2025, may pahigayon og road clearing team sa barangay Karangan, 50th District, Laman, Tinago, Malaubang ug Gala. Diin sa ilang gihimong inspeksyon ug validation, aduna sila naobserbahan nga pipila ka mga violators. Sa among pag-conduct sa maong validation or inspection team, natin nga obserbahan gyapon nga mga violators, Una ani is kaning mga illegal parking, namulad, naay mga tindahan, naay mga car wash na makita nato. So, apan kung itandi sa nakalabay nga tuig, sumala ni DILG Ozamis CLGOO Vedra, migamay ang ihap sa mamilapas sa maong ordinansa nga nagpasabot nga mituman ug misunod na gayud ang mga kabarangayan ug katawhan sa panawagan sa balaod. Bisan pa man sa pagkunhod sa mga milapas sa maong balaod, aduna gihapoy mga violators nga angay gayud aksyonan aron malikayan ang disgrasya ug masiguro ang hapsay nga dagan sa mga sakyanan sa kadalanan. Mayo gyud unta nga mawala ni sila, aron malikayan nato ang disgrasya, aron smooth ang atong labi na kay gamay ra atong mga kadalanan sa syudad, gipadak-an tuod pero gihimo gyapon parkingan. Dugang pa siyang pahayag, gibutyag usab ni Vedra nga aduna na usab sila'y nasampulan nga usa ka violator sa maong ordinansa. Para sa information sa tanan, naanatay nasampulan nga residente sa barangay Triunfo na priso, nakabayad because of violating the law, because this is the law. Walay labaw pa sa balaod. Gipasabot sa DILG officer ang posibleng mga silot sa mga mulapas sa maong ordinansa. First offense, 500 pesos. Second offense, 1,000 pesos. Third offense, 2,000 pesos and revocation of business permit for violations arising from the operation of a business establishment that qualifies as an illegal structure under this ordinance. Ug judicial implications kalabot iniini. Giawhag ni DILG Ozamis City Local Government Operations Officer Vedra ang tanan, ilabi na ang mga lumulupyo sa dakbayan sa Ozamis, lakip na ang mga opisyales sa tanang mga barangay. Para sa mga barangay officials, just do your job. Ay mo kabalaka sa gikaingon ko na sa mga kapitan, sa mga kagawad. Trabaho mo sa insakto, subay mo sa balaod, andam mi magpaluyo ninyo. Pero please, ayaw na ipaabot nga pareha mo sa uban ma-sanction, ma-shukos order baka or ma-suspended. Himo na to ang trabaho. Ay mo kabalaka, basta naata sa insakto, walay problema. Andam ko
o ang atong gobyerno mapaliw ninyo, ipatuman nato ang road clearing program sa atong dakbayan, no? Aron magpuyong malinawon, buon o malipayon. Ongoing road construction sa Barangay Gingona ang maghahatag idagong kahupayan sa mga residente. May balik lang sa report si Bernal Texon. Subay sa tumuong tingwa sa Asinso Osamis Administration nga makahatag og tubag sa mga suliran sa mga residente sa dakbayan, gikalipay sa mga lumulupyo sa Barangay Gingona ang ongoing construction sa ilang mas lapad ug bag-ong gibuksan nga barangay road sa ilang lugar. Sa personal nga pagbisita sa Asinso Osamis News Channel sa nahiskutang barangay adlawng Huwebes, Hulyo 31 ning tuiga, malipayong gipadayag ni Anelin Sungkados, usa ka lumad nga residente nga dako ang iyang gibating kalipay nga makasinati na sila og tarong nga dalan, usa ka dakong kahupayan alang kaniya, ilabi na sa pagbiyahe sa iyang mga produkto padulong sa Agora. O kuan makasinati na gyud kog tarong nga dalan nga labi na nga mamaligi akong makadlawon sa Sabado padulong sa Agora. Gisaysay usab ni Annalyn ang iyang kasinatian sa karaan nilang dalan kaniadto, din matud pa niya tungod sa apiki nilang dalan inubanan sa daghang produkto nga ilang karga, labi na kung magulan, asagaran kini magresulta nga sila maaksidente. Kay dito sa Pikas nakasinati gyud ko nga makuha na mong motor nga mga bangga mi atong daplin tungod sa kadaghan og dala na mong mga kuan kanang produkto na mo diri sa Gingona. Kadaghan jud sir, labi na og kanabitong dangog jud kay nga magsigari ulan. Dangog kay na diha nang ubos. Samang kasinatian usab ang ipadayag sa 57 anyos nga si Ali Villamero nga miangkon nga naglisod usab ilabi na kung adunay makatagbo silang laing sakyanan. Lahi na gidari nga agian nga lisod ng dari god. Kay subida dari sayahay na diarig mahuman sige na mi ka disgrasya pero igaw ra pong matumba kanang magdanlog ba. Magulan. Pitos manggod. Kana pong nay katagbo. Maglisod yun. Motor na ikatagbo nga. Musubida nga truck. Pasalamat nila ni Ali o Annalyn sa mga lidere sa Team Asinso, ilabi na sa ilang barangay kapitan nga si Honorable Herminiana Perez nga maabtikong nag-request sa panginahanglanon sa ilang barangay ug sa bugos nga pagtuman og suporta ni Mayor Sam Norman Go Puentes sa mga proyektong gisugdanan nila ni Asinso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry N.D. Waminal Jr., 2nd District Representative Congressman Sanso Fernando Ando Waminal, uban ang lig-on usab nga suporta ni Governor Henry Waminal nga naghiusa og nakig-alayon aron matubag ang mga panginahanglan sa mga katawhang usamisnon, ilabi na sa mga residente sa Barangay Gingona. Nagpasalamat ko sa mayor og sa tanan nga kan nga nagwanani sa kapitan. Salamat po ko kay nanami tarong-tarong karsada ba. Sa pagkakaroon, wa pa man mahuman mi nga pag tarong-tarong kurig mahuman tarong na gini. Nagpasalamat gyud ko una sa moang kapitan nga gihimuan na gyud dalan og dili pa sa mga kapitan dili may nani among area. Isa mo sa ilabi na gyud sa Asenso. Pasalamat gyud ko kay dako nga naagian na og karsada ning among area nga labi na sa kong balay duol na gyud kayo. Di na gyud babil sa akong pagpamaligya padulong og Agora. Ang kalipay ug kapayan nga nasinati sa mga residente sa Barangay Gingona sama nila ni Annalyn og Ali pipila lamang sa libuan ka mga nakabenepisyo sa tinuuray nga pag-alagad sa Team Asinso. Kini nagtimaan nga ang administrasyon nagprioridad sa pagtagana sa mga panginahanglan sa katawhan uban sa panglantaw nga pinaagi sa mga proyekto, programa ug serbisyo ang katawhang usamisnon makatagamtam ug makabenepisyo gayod sa kanunay nga pag-asinso. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texon. Salamat Bernal, Outstanding Unit Award na dawat sa Osamis City Police Station at tulo sa selebrasyon sa PCR Month 2025. Ani ang detalye. Gilaw ipasidunggan ang Osamis City Police Station sa Outstanding Unit Award at tuloy sa culminating activity sa Police Community Relations Month 2025 nga gipaygayon sa Misamis Occidental Police Provincial Office sa Camp Major Lucas O. Naranjo, Oroquieta City. Ang maong pasidungog ay gihatag ay tungod sa talagsaon nga kalampusan sa Osamis City Police Station sa community involvement, tibong pakiguban sa mga stakeholders ug sa ilang dakong kontribusyon sa pagtukod sa pagsalig
ug kumpiyansa sa katawhan. Ang award gipresenta ni Police Lieutenant Colonel Mo Sainul Abidin B.L. Lupa, Officer in Charge sa Misamis Occidental PPO. Ubos sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Harvey S. Abellanosa, Officer in Charge sa Ozamis CPS, padayon gipatuman ang tinud nga public service ug aktibong pag-atiman sa katawhan pinaagi sa community policing. Tinudanay nga serbisyo publiko ug proaktibong pagpatuman sa balaod. Kini nga award nagpakita sa dedikasyon sa Ozamis City Police Station sa pagtukod sa lig-on nga relasyon uban sa katawhan nga ilang gialagaran nga nakaangkla sa pagsalig, transparency ug teamwork. Sa iyang mensahe, giila og gipasalamatan ni Police Lieutenant Colonel Abellanosa ang Asenso Ozamis Administration tungod sa bugos nga suporta niini ug ang katawhang Ozamisnon nga may kuyog kanila sa ilang misyon alang sa kalinaw ug kalambuan. To quote, "This award is not solely a recognition of the efforts of the Ozamis PNP, but a celebration of unity among all sectors of our city. We sincerely thank the local government unit of Ozamis for their unwavering support and above all, the people of Ozamis and the entire Misamis Occidental for standing beside us in our mission for peace and development. This triumph is proof that when the police and the community work together, success is inevitable." Unquote. Gidugang paniya, kini nga pasidungog magdasig sa tibok puwersa sa Ozamis CPS sa pagpadayon sa matinud-anon, epektibo ug malungtaron nga serbisyo publiko. Ang tanang sakop sa Ozamis City Police Station mitugyan sa ilang pasidungog ngadto sa komunidad nga ilang gialagaran. Nga nag-ila niini nga kadaugan nga bunga sa panigiusa, paningkamot ug pananaw alang sa malinawon ug mauswagong Ozamis. Sa pagtapos sa PCR Month 2025, gisaad sa Ozamis City Police nga padayon nilang paligunon ang ilang community-oriented policing programs. Pauswago na mapaningkamot aron mapaduol pa ang serbisyo sa kapulisan sa katawhan ug pagpadayon sa ilang legasiya, isip ehemplo sa kahapsay ug maayong relasyon sa komunidad sa lalapitan. Congratulations kay Chief Abellanosa and of course to the operatives of the Ozamis City Police Station. Free housing acquisition sulbad sa illegal settlement sa mga public lands. Ani ang report ni Adon Licena. Nasugda na sa Asenso leadership ang paghatag og libreng housing program sa dakbayan sa Ozamis, particular sa Barangay Lam-an ug Malaubang. Apan gusto pang ipalapad sa Asenso administration ang free housing program sama sa nahitabo sa Singapore. Matud pa ni Housing Planning and Resettlement Committee Chairman Honorable Dinky Suiso nga gumikan sa kalimitado sa lugar sa Singapore, hinungdan nga gipatuman nila ang condominium residential type. Sa gipatumang aksyon sa gobyerno sa Singapore, inanayng nasulbad niini ang illegal settler. Kontrolado matod pa sa gobyerno ang housing program apan adunahan o kabos mahimong makabenepisyo sa minimal lang nga obligasyon. Ang condominium residential type sa Singapore posibleng mausab kini ang ipatuman sa Asenso Ozamis administration sa rason nga mao kini ang nag-unang paagi nga masulbad ang kaso sa illegal settlement sa mga public land. Ang housing acquisition program sa Asenso Ozamis administration libre kining mapahimudsan sa tabangunon nga mga Ozamisnon og ang counterpart lang nga pangayoon sa administrasyon maulang ang koordinasyon o kooperasyon sa katawhan. Kita po nato si housing. Ang housing ni Singapore, wag yung kayo makita nga squatter or illegal settlers. Puro tanan condominium. Kani bitang ato ang Lam-an bitang housing project. That's a 5-story 3-story building. Dito tag 18-story, 20-story. Tanan nga namuyo sa Singapore, condominium ang gipuy-an. Ma-high earner, ma-low income earner, mao gyud na the same ra ang space ilang gi-allocate. So walay dato dito wa kay pobre. Nako ni siguro dato ro katon na gyud siguro mga karaan nga dato la gyud ba. Pero wa gyud kay makita itong squatters, wa po kay makita dito mga illegal settlers. Kung naa man ganing sila mga low income, ang gobyerno nag-provide nila og libre nga condominium or kanang ilang puloy-anan. Ma-identify po nimo nga namuyo din na because gisubsidize sila sa gobyerno nga diri mo mumuyo kanira kagamay iyong bayranan inana sila ka dedicated para ang mamuyo sa Singapore maayo ang kahimtang sa
gipuy-an nila. Na sila mga low income nga mga condominium or mga housing project na po sila high income. Along the way, gikan kag airport padulong sa adtuan bitaw nimo nga mga provinces or other cities, mo ra gid makita mga high-rise building nga puro condominium nga nagpuyo mga tawo. Inana sila kanang ka-discipline o kanindot ang ilang infra when it comes to housing. Pwede na to makopya sa syudad sa Ozamis. In fact, I think kanang ato ang urban development projects na to sa Malaubang, ato man lang gipang housing, there will be a time nga kanang ato ang mga illegal settlers, dili naman nato tawag squatters, they will be given kanang gwapo nga mga condominium nga infrastructure pareha sa Singapore nga magkahinay-hinay. Mao na day na ato ang mga housing projects nga on-site development nga kinsa tong gipangbungkag nga mga balay, they will be given the availability nga pwede mo puyo sa bag-o natong mga condominium high-rise building ana nga area nga giguba ilang mga balay. Alang sa Ozamis Today, Adonai Lucina report. Salamat Adoni pagpalambo sa turismo gilauman human sa Team Ascenso International Benchmarking sa Singapore ug Malaysia. Ma-report si Glenn Ray Rulina. Gibutyag ni Ozamis City Councilor Dinky Suezo ang nahimong international benchmarking mission sa Team Ascenso sa Singapore ug Malaysia. Adunay dakong posibilidad nga maghatag og positibong kausaban sa sektor sa turismo sa Ozamis. Sigo niya nakita sa delegasyon ang epektibo nga pamaagi og modernong sistema sa urban development og tourism management nga posible usab nga maaplikar dinhi sa syudad. Usa sa mga posibilidad nga gitutukan mao ang pagbutang og cable car nga mahimong bagong atraksyon sa turismo sa Ozamis ug Misamis Occidental. Lakip sa mga aspeto nga ilang gibantayan mao ang teknolohiya sa urban planning nga nagpreserbar sa kultura ug pagpausbaw sa mga potensyal nga tourism destination sa lungsod og lalawigan. Ang maong benchmarking mission gipangunahan nila ni Mayor Sam Norman Fuentes uban sa mga barangay o provincial officials gikan Hulyo 18 hangtod 22. Kini gipasugdahan uban sa suporta nila ni Governor Henry Wominal, Ascenso Pinoy Congressman Attorney Henry Indy Wominal Jr. o Misamis Occidental 2nd District Representative Sanso Fernando Ando Wominal. Ang Team Ascenso nagtinguha nga ang mga nakatuna sa Singapore ug Malaysia mamahimong basehan sa mas epesyente og inclusive nga mga proyekto sa syudad, pinaagi sa padayon nga modernisasyon o suporta alang sa turismo, serbisyo publiko o kauswagan sa komunidad. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Sa police report, iPhone nga nakitaan gipalukat, motor cab driver sikop ug mag-atubang sa kasong robbery extortion. Ibalik alang sa report sa Leon Medalio. Hulyo 31, 2025, mga alas 12:40 ang takna sa kahuntuhon na sikop ang usa ka 42 anyos nga lalaki minyo ug usa ka motor cab driver nga taga Libertad Alto, lungsod sa Sinakaban, Misamis Occidental sa gipagayong entrapment operation sa mga sakop sa PNP Ozamis nga gipanguluhan ni Intelligence Officer Police Captain Elwood Kilat Malanog ubos sa supervision ni OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Harvey Avilanusa nga dito na itabos sa 1 Luna Street, corner Gomez Street, Barangay 58th District, Ozamis City. Matod pa, ang biktima nga residente ning Dakbayan sa Ozamis, mitaw sa Ozamis City Police Station kabahin sa iyang nawala nga cellphone nga Apple iPhone 8 nga nakaplagan sa usa ka wala mailing tawo nga nangayo og 2,000 pesos isip baylo alang sa pagbalik nini. Nagsugod ang transaksyon sa pagpangayo sa suspect og 5,000 pesos nga mius-us ngadto sa 3,000 pesos hangtod na nahimong 1,500 pesos aron lang mabalik ang maong cellphone.
Pagkadawat sa maong report ang mga sakop sa PNP Osamis gipanguluhan ni Police Captain Malanog dali nga mimo og entrapment operation nga may resulta sa pagkasikop sa maong target. Sa gihimong pagbody search sa target nga gisaksihan mismo sa duha ka mga konsyales punong barangay Ibilin Ricamadas sa barangay 58th District og mga miyembro sa local media na kumpiskar gikan sa iyang posisyon ang usa ka unit nga Apple iPhone 8 nga iya sa biktima. 2,000 pesos diin lakip na niini ang 1,500 pesos nga giilang budol money og laing 500 pesos nga mark money. Alang sa Osamis Tsuli, ako si Leoncio Medallo. Rescue vehicle driver buhing gipamatudan ang dakong tabang sa Asenso Osamis Free Hospitalization Program human ang kapin 43,000 pesos nga excess bill U0. Ania si Angela Mecarante alang sa mga detalye. Buhing gipamatud-an ni Tatay Sebastian Cuenca Jr., 56 anyos, ug usa ka rescue driver sa Barangay Carmen Annex ning Dakbayan sa Osamis ang dakong tabang sa mga programa nga gipasiugdahan sa Team Asenso, ilabi na ang Asenso Osamis Free Hospitalization Program nga maoy dakong nakatabang sa dihang na-admit ang iyang asawa nga si Nanay Girly Balares Cuenca, 51 anyos, sa St. Joseph General Hospital. Sebastian R. Cuenca Jr., taga-Annex, 56 years old. Ako kay tabang ma'am, labing na gyud sa mga pamilya nga walang-wala gyud. Masa mga silingan nga waya mo, makaduol ra sa kuan, maka-avail gyud sa ilahang kuan programa. Sumala ni Tatay Sebastian, midangop siya sa buhatan sa Asenso Osamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes tungod kay na-admit sa hospital ang iyang asawa nga naglisod og ginhawa tungod sa hubak niini og nasuta sa doktor nga napuno na og tambok ang kasing-kasing niini. Hubak to ma'am, dugos sa kaginawa. Nagkaroon pagkuan sa doktor, ang iyang heart napuno na sa tambok. O di mo itong i-ECG siya, mo itong giresitahan mi og kuan para sa heart niya. Niini nasayran nga si Nanay Girly na diagnose nga adunay bronchial asthma, usa ka chronic inflammatory disease sa mga airways nga nagresulta sa mga sintomas sama sa dili normal nga pag-ubo, kalisod sa pagginhawa, paghuot sa dughan ug paghiningos nga mauusab ang gibati ni Nanay Girly. Kabala kausab ang gibati ni Tatay Sebastian kung asa na usab sila makapangita og ikapalit sa tambal ni Nanay Girly. Ug dugang saysay pa niya kabahin sa sitwasyon sa iyang asawa sa pagkakaroon. Okay naman ang yang ang hubak ma'am na kuan na. Then ang kuan lang sa doktor nga i-maintain na ning tambal niya nga giresita sa para sa iyang heart. Niini dakong kalipay ang gipahayag ni Tatay Sebastian sa dihang ang ilang excess sa hospital bill nga mikabat sa kantidad nga 43,357 pesos and 86 centavos, bugos nga na zero balance pinaagi sa Asenso Osamis Free Hospitalization Program nga matod pa kaniya wala na gayud sila'y bayro nun o tulubagon pa sa hospital. 43,000 ma'am. Zero, salamat nagdako sa kuan na tong mayor sa ako kay kong kalipay ma'am nga zero gid sa tuang mayor nga mo tulubagon sa ospital. Ug isip ikaduhang higayon nga sila nakapahimulos ug naka-avail sa maong programa, walay pagpanuko nga gisaysay ni Tatay Sebastian nga wala gayud siya napakyas sa iyang pagpangayo og tabang. Busa ni ini, kinasing-kasing nga pasalamat ang gipaabot ni Tatay Sebastian ngadto sa tulo ka haligi sa probinsya sa pagpanguna ni Governor Henry S. Wominal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Wominal ug Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry N.D. F. Wominal Jr. Ingon man ni Mayor Sam nga padayon sa pagpatuman sa mga programa o inisyatiba nga nagsugdan ng daan. Sa unang-una salamat kayo Gobernador sa inyong programa nga free hospitalization kang Congressman Ando, Congressman Indy ug kang Mayor
Sam Puentes. Daghang kay salamat kanyong tulupat. Pinaagi sa kasinatian ni Tatay Sebastian usa kini kabuhing ehemplo kung unsa ka epektibo ug kabililhon ang Ascenso Ozames Free Hospitalization Program alang sa mga katawhan sa dakbayan sa Ozames nga nanginahanglan og pinansyal nga tabang. Ug kini usa-usab ka pamatuod ngadto sa tanan nga masaligan gayud ang mga programa nga gipasiugda sa Ascenso Administration nga nagtinguha sa pagtabang kanila ilabi na kadtong walay ikabayad sa ilang mga excess bill sa hospital. Alang sa Ozames Today, ako si Angela May Durante. Salamat me ang Ozames Today. Hatid ka natin na serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Ozames Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes pinaagi sa Ascenso Ozames News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Wominal, Kong Ando Wominal, ug Ascenso Ozames News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel din makita sa ninyong nakastream live ang among mga programa. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Yonsha Medalio, Bernal Texon, Adoni Dicena, June Porgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Malody Reyes, Angela Mecarante, Mary Ana Lumapas, Zander Dalit, ug si Glenn Ray Lunas ng Samis News Network. Ako si Dazzle Moticson. Daghang salamat. Kanunay, Ascenso Ozames, Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pino.